Telni silame uye Muhammadu mawazo abada odunya soro barahima beye Muhammadu mawazo abada odunya soro nabinu beye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mawu ambe atan kala fuka barkada soli ani nema chama ka dilima sabai fe rake kiraka sallallahu alaihi wa sallam naka sahaba ana dungew ani mawu matura cide bay ko ci alkiyama duma allahumma rabbi alaka sarum ula alaka ya farma kan sutura ka hinana ka mogoto ka sawu nyuma kan kalu barkamai alaka anka batu na konnala kan dirmu yafa alako ke ka kulo magani here jamana plusma barkalu duni dudum bela anga foli ambo blakata radio lameba bela jelema radio nyata aw munu ya suwanti kuma be kakaw ko dine kuno funu tarawi dana de wo baranke on rebe ala de la kanto dana mina kono ambal ma radio nyata lameba chefra musuka demse fra ma bakoroka yoro jan yoro suruma mali kono mali rakoka aw munu beka aw lameni watina directila munu rebe nube aw soro ni srawrawi abe si aw munu ma whatsapp strawfe aw munu ba soro telegram fe o mana soro ni stray ambe ala taala deli alaka batu bela jele mena aw ni aw yeni kalo barka man bayna balma ubi alam sano be na sumulo kalo kle woroma kiraka hijra samba kile kemerani binani ani saba biye alam sai sumulo kle worona hijra samba kile kemerani binani ani saba ka aw hakili jigi suguri dum baraw pamakoni atengundula obejo 5 manatani sangata annani 5h14 wati suguri dum baraw o kanga joni ala utara ka jey o chuga kelena sumetige pamako ani alamin nabi 18h o manatani sanga binani ani nani nanko ma 18h44 anko biye alam sai sumolo kle worna bi hijra samba kile kemenani binani ani saba mi suguri dum barawi obejo bakoni alamini berajele na 5h o manatani miniti ta ani sabai miniti ta ani saba 5h manatani oye ambe segaka 5h manatani miniti ta ani sabai suguri dum baraw kan job bakona laminna mi suntigay bamako anaten worowla 18h44 18h o manatani miniti binani ani nani insha Allah taala kawfuka walajmando aw munu klobe radio nyatalani wati na nyini ngali soni anan nga juru sirala bla aw ka sega do ka kwa nyini ngalu ke ngasano che ina fawa kalama chugumi kuna foni kun fola munu be ani nyini ngale munu be na an rabo bla mo ngasani ma ka sega jeka wati nyina ma nyon fe ala kira ka nyina ma doni kan sallallahu alaihi wasallam aitu lamila yanti soye mama karija yanti soye mama tabintu yo yanti soye mama karija yanti soye sede na mama do tumbe dunya la mama fala yanti soye sede na boba kare tumbe dunya la mama fala yanti soye la kira mama do tumbe jeso la mama fala yanti soye Sama la kanu mai to bijana ya la bana fayala yante soye gente soy mau mai hakili swate sega jemina ka ke soy kada ka mamuni jenyini ka nyinu ya soro watimi jen ya bulo bo ko hamza ko babbe hina dina fo jen ala kana ke jende wi nimbe kashi jen no fe ka kashi ka soro hakili ma ya do kuma njabe soro jena ni jara jen ko de Hamza on be lafiya do nyumani on be lafiya min ko rere do nyumani amena soro kramo do ko ma dundola sudan jamana ka akon dinga ni be lafiya ko lafiya ye ka to ibe lafiya soro ni be lafiya ko lafiya ye ka to ipe u kiba soro de la kuni anyi ita soro de emma mado e mawdo walu yo bala karta ti era lafiya karta isengana de karta ti akili soro
o b'a sɔrɔ a tigi lafiyalen ba kɛra ka lafiya tɛ sɔrɔ ni dusukun ma hakilisigi sɔrɔ farisogo ka lafiya o tɛ sɔrɔ ni dusukun ma lafiya o farisogo bɛ giri min kɛ ni dusukun lafiyalen kɛnɛmamɔgɔw de b'o ye degun ye nka farisogo tigi yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ale lafiyalen ala k'an lafiya ala k'an lafiya karamɔgɔ Hamza lafiya bɛ sɔrɔ min kodɔn dɔ ko ten o kɛlen ka ɲa ko don jumɛn yɛrɛ de an bɛ lafiya ka ban pewu a ko don min n'an y'an kini sen ye alijinɛ kɔnɔ hali ni numan sen ma don fɔlɔ ko ye lafiya nalen dɛ sunkalo jɔbagaw sarakati bɔbagaw suguri dunbagaw ɲumanya kɛbagaw ala ka ne ni aw bɛɛ senda firdausi kɔnɔ an ka don rayyan kɔnɔ an sago la ala k'o kɛ sɛbɛn masaban ye tiɲɛ don dɛ Hamza tiɲɛ don siga foyi t'a la i mana fɛn fɛn kɛ diɲɛ na saya t'i to fantanw bɛ taa o nka ma waritigiw fana to dɛ banabaatɔw taara kɛnɛbaatɔ caman tugur'u kɔ diɲɛ in tɛ so ye ala kana hami kɛ diɲɛ ye arajow ɲɛtaa kɔnɔna la i n'a fɔ i b'a kalama cogo min don o don sɔgɔma suguridun waati ka bɔ 4h ka taa 5h kɔnɔna la an karamɔgɔbaw bɛ don ka maaw ka ɲininkali jaabi minnu bɛ ɲininkali kɛ diinɛ kun kan Dr. Usman Saleh Tarawele a Sheikh Abdallah Koyita k'u fo k'u waleɲuman dɔn Hamza yan ninnu ka don laada la an bɛ ɲininkaliw di ɲininkali kelen don o don sɔgɔma ɲininkali bɛ tali kɛ ala kɛra ka ɲɛnamaya de la an ko an kɛn bɛ ka nin piriba in tɔgɔ ta ka da an ka cɛkɔrɔba la ala ka hinɛ la Dr. Adam Sankare o ɲininkali ni a jaabi kɔnɔna la an b'a fɔ an balimaw ye ni maa min b'a fɛ ka participer ni concours in na dɔwɛrɛ t'i ma suguridun waati arajo lamɛn don o don anw bɛ ɲininkali kelen de di don o don an bɛ kelen di an ye ɲininkali 4 de di sunkalo daminɛ ni sisan cɛ a 5nan bɛ kɛ bi n'i m'a lamɛn nin waati ninnu na téléphone sira fɛ an tɛ sɔrɔ ɲininkali ko in na dɛ ka sabu kɛ baaraw n'a cogoya ye o la maa caman de y'an wele kunun ko courant tigɛra Bamakɔ yɔrɔ caman ala k'a nɔgɔya jamana ɲɛmaaw k'u k'u hakili to a la ha gɛlɛya bɛ tiɲɛ don ani waati ninnu ninnu ka jateminɛ kosɛbɛ sufɛlaw fɛ suguridun waatiw la kurantigɛ bɛ fan caman nka u ka kɔlɔsili kɛ hali sisan k'u bɛ dɔ la dɛ dɔ ka fara cɛsiri kan ala k'a ɲɛ k'a da n'u ma ayiwa Hamza an bɛ segin ɲininkali tɛmɛnenw kan o de kosɔn sinon an tɛna segin ɲininkaliw kan dɛ ka da waati n'a cogoya kan an ye ɲininkali fɔlɔ min di ni concours in na daminɛ ni sisan cɛ an ko i ka kira bɔnnaw fɔ ala kira mɔkɛw fo ka taa se yɔrɔ la bɛn kɛra min kan tariku kɔnɔ ɲininkali filanan kira bangera san min na sallallahu alaihi wasallam masakɛ dɔ y'a laɲini k'a bɛna alikaba ci masakɛ in tɔgɔ a bɔra yɔrɔ jumɛn de k'i ɲɛsin Maka ma k'a bɛna alikaba ci ɲininkali sabanan ala kira nɛɛma ni kisi bɛ a ye mun de la a mɔkɛ y'a tɔgɔ da ko Muhammad a ma tɔgɔ wɛrɛ da la min tɛ Muhammadu ye munna kira tɔma ma taa du kɔnɔ mun de la Muhammadu in sugantira Abdulmutalib fɛ ayiwa ko da ala kira la nɛɛma ni kisi bɛ kira ye kunu ɲininkali tun ye ko kira ko muso dɔ de ma ko ni de ye ne ba ye ne ba kɔfɛ o muso in ye jɔnni ye ni de ye ne ba ye n ba kɔfɛ mana ba fatulen kɔfɛ ko ni muso in kɔni de ye ne ba ye dɛ ɲininkali 5nan o de ye bi ɲininkali ye an bɛ segin a kan an balimaw ka ɲininkali ninnu k'a lamɛn nin waati in na kɔntɛ ka tila k'an wele a ma nɔgɔn dɛ kelen filanan ye min ye ni maa min ma se ka bɛn ni ɲininkali ninnu ye i dɔnbaga dɔ ɲini min bɛ ka sen don concours in na i n'o ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲininkali ko la nka arajo sira fɛ yan Hamza ɲɔ ka ca ugu la bi ɲininkali filɛ nin ye ko muso dɔ delila ka kira pɔsɔni sallallahu alaihi wasallam ka pɔsɔni don ala kira kɔnɔ nɛɛma ni kisi b'a ye muso in tɔgɔ a kɛra san jumɛn fɛn la muso dɔ delila ka ala kira pɔsɔni nɛɛma ni kisi b'a ye Hamza ala k'an bɛɛ tanga ni ala ma hadamaden tanga foyi tɛ se k'i tanga wa Alahu taala bɛ jɔn tanga ni jɔn yɛrɛ kalifa ala la dɛ fɛn caman bɛ o b'an jɛ yɛrɛ ko tɛ saraka minɛ don n'a bɔlon tɛ kelen kira n'a ka maabaya dɔ ye pɔsɔni don a kɔnɔ koyi muso dɔ de y'a kɛ fɛnɛ awɔ muso de y'a kɛ muso in tɔgɔ wa nin ko in yɛrɛ kɛra san jumɛn na
ala k'an bɛn sababa ma ka barika don an na docteur Adam Sangare ka nin prix an balima dɔ ye dɛmɛ kɛ dɛ a ye 100 de di ko maa minnu bɛna participer awɔ ko ka cadeau d'u ma an bɛna maa minnu ta k'u ye jɔnjɔn sɔrɔ ala jɔn dɔ ye 100 di ko ka tɔgɔ to dogo la ko ka da ka fɛn in kɔkuru bɛ ka kɛ min kama ko y'a kun bɔ quoi k'ale bɛ kira jansa n'o ye ne ma ni kisi bɛ a ye wa k'a dara maa min na ko a cogo ɲɛna a ye dugawu kɛ kosɛbɛ ala ka nasara ka barika don a n'a la an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka dugawu ɲini silamɛw fɛ u ka dugawu k'a ye an balima dɔ kɛn bɛ ka 100 di ayiwa an filɛ ka ni kɔnkuruba min bila sen ka ja idatu docteur Adam Sankare o prix n'an bɛna résultat bɔ kɛ don min ko ale ka 100 ka y'a minɛn kɔnɔ an bɛ Alahu Taala deli Ala k'a kɛ barika ye ani a ye ko maaw ka labɛn kɛ sɔɔni sɔɔni an bɛ nɛgɛjuru sira labila o kɔfɛ Cheikh Abdallah bɛna don Cheikh Usman bi ta ye Usman ye an karamɔgɔ Usman Salo Tarawele n b'a jigin a ye labɛnw kɛ ka ban inchallah ayiwa o la Hamza b'i ka nɛgɛjuru labɛn joona joona an na sira labila inchallah Arasuru nyoma da kira sanoma Nabiyu nyoma da Sayyidina Muhammad 0101 ni ma fili Hamza dɔ donna salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam an karamɔgɔ bisimila ba an ka ɲininka n'a sɔrɔ safo bɛ se ka seli zéro la n'a sɔrɔ safo bɛ se ka seli zéro waati ka safo seli 0 waati ya ni baraji Fatumatu warafa jadoti malamini yomada Fala malu kuntigi labana malu kuntigi ni yomada Nabi yomada Sidina malamini 77 06 01 mbe segaka 77 06 01 01 assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah karamɔgɔ Orbastema an bɛ ala tanu kosɛbɛ karamɔgɔ tolo ɲininkali 2 de bɛ ne bolo bismillah n delila ka ɲininkali kɛ sunkalo dɔn fɔlɔ ko ni mɔgɔ min jɛra i furumuso bɛ sunkalo fɛ tilegan fɛ karamɔgɔ a y'olu fɔ olu kiti min a y'o fɔ yala n'o kiti o cɛ dɔrɔn de b'o bɔ o muso fana b'a bɔ de o ye fɔlɔ ye filanan mɔgɔ minnu bɛ ziyara kɛ ziyara a o ina fɔ ko u ka mɔgɔ banna k'a laada sigi san a bɛ mɔgɔw wele k'a fɔ k'a bɛ kɔrɔna kalan kɛ ka dumuni fɛnw tobi quoi est ce que dalilu b'a kuma a ko in na bɛ dalilu t'a la baasi tɛ wala olu ye yɔrɔ labɛn bɔ ala k'an bɛ sabu Arasuru nyoma da kira sanoma Nabiyu nyoma da Sayyidina malamini nyoma da kira sanoma Nabiyu nyoma da Bamina wolode nyoma da kira sanoma Nabi mi ma udu kela tigi nyoma da kira sanoma Saduru kela che akira malamini nyoti kira sanoma Udemi kela kunti akira malamini nyoti kira sanoma assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah karamɔgɔ to sali na ni zakati billah sali tiya to salla ma fam doni ka to salla ko ni zakati billah ka to salla yo akire koy sali ti ni mun gara kira malamini fenema jabaru ma faterika wa kara Muhammadu feneye nabi nyoma da ba mina de arasuru nyoma da kira sanuma nabi nyoma da Sayyidina malamini nyoma da kira sanuma nabi nyoma da assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah karamɔgɔ basi alhamdulillah nba ɲininkali min bɛ ne fɛ bismillah n'a sɔrɔ i ka musokɔrɔba min a tɛ se ka sun sisan comme ça a bananen don i b'a ka mode mun bɔ tantɔ yalama i bɛ se k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ direct walima ni i b'a bɛɛ bɔ don o don de wa ani n'a sɔrɔ don o don ni wari hakɛ min bɛ bɛn a ma ou bien ni kilo hakɛ min bɛ bɛn a ma n bɛ fɛ k'o de dɔn. na faamuna i ni baraji to lamɛnni la. balima tun baga tun ye kira ye kira bade bana ala kira Muhammadu konnina dɔ bɛ sira fɛ salamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ne ka ɲininkali n'a fɔ sisan sunkalo de kan fɛ sisan. Bon mɔgɔ min n'a fɔ fɔɔnɔ nana la quoi. Bon o kiti bi cogo di? A faamuna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sama nabi o nyoma da bade maya to ko mai nyoma da nabi sanuma nabi nyoma da sayidina malami nyoma da sanuma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ba bismillah. Oui fo. Ni ce. Billah mel kana bela jene fo. Inshallah. O karmo bela jene fo. Bismillah. Daga ngali feme. Sani ambal mau cewa na balma musu. Mun me furu ke ba. Mala ni furu bina ke woro ni fɛn caman bɛ saraka. Mais n'u bɛ o bɛ taa karamɔgɔw fɛ yen. K'u k'u ka furu siri. Mais munna n'u bɛ furu sa u tɛ tila ka taa karamɔgɔw fɛ yen tuguni. Allo? Afamna inshallah. Ya fama. Afamna. Okay, merci. Nyoma ye ana bi nyoma la dege angala dege kawale nyoma kirasanuma nabi o nyoma da sedina malamini nyoma da kirasanuma nabi o nyoma da sedina malamini nyoma da kirasanuma nabi o nyoma da bamina wolo de nyoma da kirasanuma nabi o nyoma da fatumma tufa nabi o nyoma ye kirasanuma nabi o nyoma da wolo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah ne ba. Or basite. Ambela tanu. Sisan ni mo ɲininkali dɔ de bɛ ne bolo. Ni mɔgɔ min jiginna ka ko sunkalo ye. I n'a fɔ semaine 3. A bɛ hakɛ dɔ bange joli jɔra. I ye sun daminɛ o la. Tile dama i n'a fɔ tile 4 a tilala ka na tuguni. I ye sun bila sisan. I ye sun min kɛ ka kɔrɔ. O kiri bɛ cogo di? Awɔ n b'a fɛ k'o de ɲininkali. I ni baraji. Arajo baralaw bɛɛ ka foli k'an b'an bolo. Nabi o ɲɔgɔn da sedina malamini ɲɔgɔn da kira sanuma. Nabi o ɲɔgɔn da sedina malamini ɲɔgɔn da kira sanuma. Nabi o ɲɔgɔn da bamina woloden ɲɔgɔn da kira sanuma. Koniya doki bisa koni ina nyumangani ngajuma jamando. Koniya doki bisa koni iga nyuma jamanga ngajumando. Babani. Karamɔgɔ Hamza an bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbaaw fɛ k'u ka hakɛto an ye kosɛbɛ an bolo fila b'an kɔ. Awɔ an bɛ bi maa tataw jɔ nin cogo la ɲininkali ye 7 sɔrɔ waati yɛrɛ kurunin. An b'a jigin Dr. Usman Salah Tarawele a bɛ labɛnw na ka ban bi ɲininkaliw an bɛ segin a ka teliya bolo ma an balimaw dɔ donna ka ɲininkali kɛ ko yala a bɛ bɛn hadamaden ka safo seli zorer waati wa zorer waati ka safo seli o bɛ daga wa an balima wɛrɛ ye ɲininkali kɛ k'a fɔ yala sunkalo kɔnɔna la a fɔra ni furuɲɔgɔn fila dɔ la kelen sera ɲɔgɔn ma wala ni furuɲɔgɔn filaw ni kafoɲɔgɔnya tɛmɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo tileganfɛla fɛ kafara min na bɛ bɔ yala cɛ dɔrɔn de b'a bɔ wa wala muso fana b'a bɔ o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali sabanan an balimakɛ ko san kɔnɔna la tuma dɔ la ni san yɛlɛmana ale b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ taa ziyara kɛ u ka suw la o ziyara senfɛ kuranɛkalanw bɛ kɛ ka sarakatiw bɔ ko yala silamɛya bɛ mun de fɔ o ko la a sabanan maa min bɛ yen n'ale ka maa tɛ se ka sun maakɔrɔba deselen don a tɛ se ka sun ka da kɔrɔ yɛrɛ ni banaw cogoya kan n'a ɲininen b'a fɛ a ka mure bɔ o yala o mure bɔli a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen wa wala a bɛ diyagoya de f'a k'a bɛɛ bɔ a damata la don o don nin ye ɲininkali 4nan ye ɲininkali 5nan ko ni fɔnɔ nana maa min na sunkalo tileganfɛla la silamɛya bɛ mun de fɔ o kiti la an balimakɛ dɔ fana ɲininkali kɛ k'a fɔ o ye ɲininkali 6nan ye ko mun de la furu siritɔ a ka ca la ɲɛsin bɛ kɛ alimamuw ma mɛ k'a satɔ ko alimamu tɔgɔ tɛ fɔ a la ala k'an sutura ɲininkali 7nan n'a laban ayiwa an balimamuso ko ten ala taala ye nɔgɔya kɛ
yɛrɛ sɔrɔ ka kɔn sunkalo ɲɛni dɔgɔkun damadamani sunkalo damina waati ma ale y'a jigiya k'a fɔ bange joli tigɛra a ye tile damadamani sun o kɔfɛ joli tilala ka segin ka na yala a ye tile damadamani min sun o kiti bɛ cogo di ni ma fili ni ne ye ɲininkaliw y'an ye mun ta karamɔgɔ Hamza an bɛ foli ni tanu di yan lamɛnbagaw ma sanga ni waati k'u fo k'u waleɲuman dɔn Dr Usman Sɔlɛ Tarawele ale de bɛna don sɔɔni san'a ka don an bɛ hakili lajigi k'a fɔ Jayidatu Dr Adam Sankare la bi an ye ɲininkali min di maa minnu bɛ ka participer concours la o ɲininkali bɛ tali kɛ muso jumɛn de bɛ yen n'a ye Alakira an pɔsɔni sallallahu alaihi wasallam muso in tɔgɔ wa a ye nin baara jugu in yɛrɛ kɛ san jumɛn na Ala k'a ɲɛ ka d'a ma Ala k'an kisi halisa labanko ɲuman ye Ala tɛ Ala ka labanko ɲuman d'a ma kalo in Ala ka timi ko ɲuman yira n na Hamza sunkalo bɛ ka taa koyi bi ye tile 6 de Allahu akbar o b'a yira k'a fɔ tile 6 bɔra sunkalo la ni tile 6 bɔra la bi sini a fɔ de ko 7 bɔra la tuguni ni dɔ bɔlen an bɛɛ si la wala kan ka ɲuman kɛ ka juguman de to n'an y'a dɔn k'an bɛ taa an ka ɲuman kɛ dɛ ka juguman caman to Allahu Taala deli Ala ka ɲuman kɛ nɔgɔya ye Hamza an bɛ wa fɔ silamɛw ye nin kalo in kira kumana kan ne mani kiba ye a ko maa de perdira kalo in donna ka ban ka bɔ ka sɔrɔ maa min juru ma yafa Ala k'an kisi k'an tanga Imam Usman Sɔlɛ Tarawele n'a labɛnna ka don maa minnu bɛ sira fɛ k'u ka hakɛ to an ye kosɛbɛ minnu bɛ sira fɛ olu ka hakɛ to an ye kosɛbɛ imam bɛ ka don an bɛ sira ɲini na ni Allahu Taala jɛna n'a ye ɲininkali tali bi o banna sini sira bɛ labila tuguni inshallah minnu b'a la ka weleli kɛ numéro la k'u ka hakɛ to an ye kosɛbɛ imam ka don ni Allahu Taala ka jɛn ko sira furanna n'a ma se ka don la an k'i la an kan bɛ ka sira filanan dɔ labila ye o ye imam ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔntɔgɔ la imam ka mɔntɔgɔ la bɛ yen k'a bɛ se ka don fɛ inshallah taala Ala k'a ɲɛ ka d'a ma ka barika don kow bɛɛ lajɛlen da ɲininkali 7 ɲɔgɔn de b'an bolo ko yala a bɛ bɛn safo ka seli ka bɛn ni zurɛri waati ye wa ɲininkali filanan ni kafoɲɔgɔnya tɛmɛna furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo tileganfɛla la kafara min bɛ yen n'a fɔra ko ka bɔ yala furuɲɔgɔnma fila bɛɛ de b'a bɔ wa cɛ kelen de b'a bɔ ɲininkali sabanan ka taa kaburu ziyara an ka maakɔrɔ kaburu ni balima kaburu ni karamɔgɔ kaburu san kɔnɔna la ka taa kuranɛ kalanba kɛ a san yɛlɛmaw la ni ka sarakati bɔ k'a di silamɛw ma o kiti bɛ cogo di silamɛya ka yeta la maa min ni maakɔrɔ b'i bolo k'a tɛ se ka sun ka sababu kɛ kɔrɔ ni dɛsɛ ye o tigilamɔgɔ a bɛna mure min bɔ sunkalo kɔnɔna la ni silamɛya b'a ɲini a k'o bɔ a bɛ ɲini a fɛ a k'o bɛɛ bɔ yala a bɛ dagaya a k'o bɛɛ bɔ siɲɛ kelen ɲɔgɔn fɛ wa k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni k'a bɔ bɔko kelen walama fa k'a bɛɛ bɔ don o don ta ka bɔ a dama de ɲininkali duurunan ni fɔnɔ nana maa min ma sunkalo tileganfɛla la o tigi ka kiti bɛ di Imam Usman Sɔlɛ Tarawele an b'a jigiya k'a fɔ a bɛ ka lamɛnni kɛ ɲininkali 6nan ka kɔn laban ɲɛ ko mun de la furu siritɔ an bɛ alimamuw sɛgɛrɛ nka ni furu bɛ ka sa ko ɲɛsin tɛ k'ulu ma tuguni ɲininkali 7nan n'a laban maa min a ye a yɛrɛ sɔrɔ ka kɔn sunkalo ɲɛ garizigɛ kɔfɛ a y'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ ale yɛrɛ bolo ko bange joli tigɛra ye sun daminɛnen tile 4 ɲɔgɔn kɔfɛ a bɛ i n'a fɔ bange joli in seginna ka na a ye tile 4 min kɛ sunna ni yala o kiti bɛ cogo di ni de ye ɲininkaliw ye minnu bɛ arajo ɲɛta a lamɛnbaaw y'a kanu ka jaabi jɔnjɔnw sɔrɔ a la bi Sheikh Abdallah Koyita an b'a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn ka Allahu Taala deli Ala ka barika don a n'a la مفاعلة فعولون بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة فعولون صحابوية على كرجين قوية نكروا فإكر الله كرافة سلام وباب وبكر فكسوبه نياجب يا إماك الله كرافة ببكر على كرجين قوية
sirake ɲɔgɔn fɛ u ye ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya ka taa ɲɛ khalifaw bɛɛ dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a Aisha walidenw na nin b'a dɔn Humayra o fiqhu dɔnni tun b'i fɛ mɔgɔ jugu ye nkalon kuma fɔ ale ma a ka sanuya jiginna ka bɔ Ala fɛ Aisha ye muminiw bamuso ye muminiw aw ka kɛ aw bamuso fɛ ni maa min kɛra Aisha fɛ diɲɛna Dr. Ousmane Saleh Traoré ko sira fɔrɔna ni Alahu Taala ka jɛn a bɛ se ka don ɲininkali 7 ɲa o de b'an bolo radio ɲɛtaa kɔnɔna la ni waati in na karamɔgɔ Hamza an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa an baarakɛɲɔgɔnw ma ani maa caman bɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ radio caman bɛ yen i b'a sɔrɔ nin waati in na u sogolen b'an na Mali yɛrɛ kɔnɔna la Bamakɔ kɔ kan a ka jan an ka région cercle kɔnɔna la k'u fo groupe WhatsApp yɛrɛ kan maaw bɛ yen olu bɛ cɛsiri de la silamɛw ka se ka nin fɛn ninnu sɔrɔ a bɛ ban i b'a jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ Ala barika la fɛnɛ nɛɛmaw de Ala ye nɛɛma minnu kɛ ka bɛn ni anw tile ye an ka nɛɛma ninnu tɔnɔbɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn bɛɛ ni jɔyɔrɔ don diinɛko in na wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum an fɛn fɛn filɛ jɔyɔrɔ dɔ bɛ bɛɛ la o la an bɛ Ala deli k'an jɔyɔrɔ bɛn titi ma Ala k'o kɛ Ala k'an tulomagɛ ni hɛrɛ ye sunkalo ye ɲumanya kalo de cɛsiri kalo don bɛɛ ka cɛsiri kɛ i seko damayira la e bɛ se fɛn dɔ la Hamza ne tɛ se a la koyi fɛn yɛrɛ dɔ bɛ a dɔ la ne bɛ se o la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ kɛli bɛ gɛlɛya i ma a b'o cogo la imam bɛna don ka question minnu jaabi sisan n y'a bila k'e Hamza de k'a jaabi walima ne de k'a jaabi a kuma bɛ caya dɛ ni imam labɛnna k'a bɛ se ka don nka n'a sɔrɔ imam tɛ maa min bɛ sira la k'a ka sabali an ye k'a ka sabali an ye balima minnu bɛ ka don ɲininkali tali yɛrɛ de banna u ka don ka bɔ bɛ kɛ sababu ye ka sira k'a kuru kosɛbɛ imam ma inshallah taala imam Ousmane Saleh Traoré sira filanan k'a bɛ se k'o filɛ n'o tɛ dɔw bɛ olu m'a faamu fɔlɔ dɛ ayiwa ko ka segin ɲininkaliw kan teliya la min ye ɲininkali fɔlɔ ye o ye k'a fɔ yala ko safo bɛ se ka seli zohɛri waati wa kelen imam Ousmane Saleh Traoré ko safo bɛ se ka seli zohɛri waati wa kelen Hamza labɛnw sabati joona an b'a jigin imam bɛ da la inshallah Ala ka hɛrɛ k'an ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum mashallah Traoré Hamza labɛnw banba han sama imam nana dɛ imam assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألا تنونينكو تسي أنما ينينكو كاكالاك أتشيدين باكانا كسودن ليوناك صلى الله عليه وسلم أني موما ممناتو لاني باراني مانكيلي يفواتا سيكي مجلوكوما كالا تيري ألا كانسو باراني مانكيلا وچلا أمين يا ربي أمي أوفو كوكورا لنالكيلاو نمينالكيلاو بيفو كالا ديلي ألا كانو بيجيري دينا فاموني مانا أمين يا ربي وكوفي مي نمالي فولاي كافوكو زوري واتي لا ولا تمنينكو كاسوكوسي مالي wati choya la basite akeli la kada safu wati de damne ne dibi dona fowata se famili kana chili mo de awati yere na don ala wati no klanka ko wati su fly kasabe wati dobe o ga forma ko wati su antile wati yere be alo forma ko
degun waati waati suwantilen ka safo seli yanni ka don su tilancɛ la kosɛbɛ ko sabati ala kɛra ka kumakan dɔ la sallallahu alaihi wasallam nka degun wagati ye jumɛn ye su tilancɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma o kɔrɔ ye n'i ma bila degun kɔnɔna na i kana safo to yen f'a k'o sɔrɔ i la kosɛbɛ ka d'a kan n'i tola ka o kɛ o bɛ se k'i sama k'i lase farati dɔ ma siga t'a la k'i yɔrɔ ma janya farati la a bɛ ɲini i ka safo seli yanni i ka se su tilancɛ la n'i y'a lajɛ an fɛ yan Mali sigi cogoya la mini wagati bɛ bɛn su tilancɛ de ma ka caya awɔ i ma ka ban ma coyi wali dɔɔni ka fara a kan ka da su yɛlɛma cogo o ye Mali sigi cogo de ye kosɛbɛ nka dɔw la yɔrɔ dɔw la jamana dɔw la mini tɛ su tilancɛ ye jango ka bɛn wagati dɔw ma awɔ ɲininkali kɛla ni Mali jate de ye an b'a fɔ a bɛ se ka fa safo seli mini wagati la sariya la baasi t'a la nka cɛ ka ɲi a ka seli ko mini wagati ye kosɛbɛ ala k'an bɛn sɔgɔma ma amina ya rabbi n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko maa mun bɛ yen ne dilan tɛmɛna ani a muso ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo tile fɛ sariya la kɛfara kan ka wajibiya n'o ye jɔn kan hɔrɔnyali n'o ma jɔn sɔrɔ k'o kan hɔrɔnya ka kalo 2 sunba tugu ɲɔgɔn na wali ka tile 60 miskina 60 ladumuni jɔn kan hɔrɔnyali wali kalo 2 sunni ka tugu ɲɔgɔn na n'o ye tile 60 wali ka miskina 60 ladumuni kosɛbɛ o la ni dɛsɛla dɔ la i bɛ taa dɔ la o de ye kɛfara ye o ye mɔgɔ ka lahalaya ye mɔgɔ mun bɛ yen ne dilan tɛmɛna ale n'a muso ni ɲɔgɔn cɛla la sunkalo tile fɛ k'a sɔrɔ a b'a dɔn fana ko sunkalo donna lujura foyi t'a kan kosɛbɛ a b'a dɔn fana ko nin kiti ɲɛ nin ye a tilala k'i tugu k'a kɛ sariya ni ɲangi in d'a kan i n'a fɔ an delila ka se a jaabiw ma ka tɛmɛ cogoya min na awɔ nka ɲininkali nana na cogoya min na ko ɲara a bɛ wajibiya cɛ ni muso bɛɛ kan wa o yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ye lahalaya tilan k'a kɛ lahalaya 2 ye bisimila a lahalaya fɔlɔ cɛ y'a laɲini ka d'a kan Alahu Taala ye maratigiya kalifa cɛ de la awɔ a y'a laɲini muso ma sɔn nka a ye muso jagoya ka bila a kɛli la ale de ye muso karaba ka jagoya ka bila a kɛli la n'a kɛla o cogoya la kɛfara bɛ cɛ de k'a tɛ muso kan kosɛbɛ dɔnnikɛlaw y'o fɔ ka da mun kan o ye Alahu Taala ka kumakan ye ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko Alahu Taala tɛ fɛn donni da ni si kunna f'a ka sɔrɔ fɛn mun b'a la k'a b'i se kɔnɔna la o la nin ye o lahalaya ni a tigi ye ne cɛ de ye muso jagoya ka bila a la k'a sɔrɔ ale k'a laɲini tɛ foyi a y'a jagoya k'a fanga s'a la o la a bɛɛ wajibiya cɛ kelen dɔrɔn de kan kosɛbɛ lahalaya 2nan ye mun ye o de ye ne cɛ ma muso jagoya ma a jala muso yɛrɛ de kɔrɔ a jala 2 bɛɛ de ye o donna a la o la dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan o de ye k'a fɔ k'a bɛ wajibiya o kelen kelen bɛɛ kan a bɛ wajibiya cɛ k'a ka kɛfara bɔ a bɛ wajibiya muso k'a ka kɛfara bɔ o ye dɔnnikɛla fanba ka kumakan ye kosɛbɛ n'i y'o mɛn dɔnnikɛlaw ka kuma la yɔrɔ min na ko dɔnnikɛla fanba tagara nin ko kɔrɔ ye kumakan wɛrɛ bɛ yen tuguni maa wɛrɛ ye dɔ wɛrɛ fɔ o la kumakan 2nan mɛn dɔnnikɛlaw bolo de ye k'a fɔ k'a tɛ wajibiya o 2 bɛɛ kan a bɛ wajibiya cɛ dɔrɔn de kan ka d'a kan cɛ de ye maratigi olu minnu y'o kumakan in fɔ o tilala k'o sinsin alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka kɛwale ka cɛ mun nana fɔ a ye ko ale sela muso ma sunkalo tile fɛ kira ye kɛfara fɔ cɛ dɔrɔn de a ma fɛn fɔ muso ka ko ɲɛna kosɛbɛ a ma ɲininkali yɛrɛ fana kɛ ɲala muso jagoyara walima a ma jagoya kira m'o kɛ a la kama dɔw ko k'a fɔ ko la wajibiya cɛ kelen dɔrɔn de kan ale de ye maratigi a tɛ wajibiya muso kan nka dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan n'o ye jumhuri ye ne cɛ ka laɲini don muso fana ka laɲini don a bɛnn'u 2 bɛɛ ma madama o bɛɛ y'a laɲini k'a bɛ wajibiya o 2 bɛɛ de kan kosɛbɛ ka d'a kan a kɛlen komi o ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ala tanamako kɛli la maa o mana ɲɔgɔn dɛmɛ ala tanamako kɛli la aw bɛɛ de y'a kungo tabaga ye a kɔlɔlɔ bɛ se aw bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ nin de ye kɔrɔfɔ ye dɔnnikɛla min fɔ nin kiti in na
Ola an bɛ fɛn mun fɔ ka gɛlɛya halisa maaw ka o yɛrɛ kɔlɔsi fɛn min bɛ se ka i lase farati ma k'i ka bato tiɲɛ i ni ala cɛ i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ kana gɛrɛ o la koyi maa mun b'a dɔn ko i ka lahalaya la e ni furumuso ti ka da dilan ka ɲɔgɔn fɛ mɛ kuma bɔ a la ni sunnen don i yɛrɛ yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ o waleya la kosɛbɛ ka d'a kan n'i y'a mɛn a bɔnna k'a sigila kan de siga t'o la ala k'an bɛn sɔgɔma ma amina yarabi o kɔfɛ mun ye san o san maaw ka ɲɔgɔn dalajɛ maakɔrɔ kaburu ziyarali alikɔrinakala ani dugawukɛ ni an'u na ɲɔgɔnna wɛrɛw la o tɛ alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wa sallam diinɛ jɛlen o ye mun minɛna ka bɔ alakira yɔrɔ kosɛbɛ a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ kira ye mun kɛ o de ka ɲi o la a ma ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko a ni sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ sahaba dɔw kaburu kan sahaba minnu fato la wa a ma ye sahabaw yɛrɛ fana na ko alakira fatuli kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam k'o tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ alakira kaburu kan turnakala ni dugawukɛ la jango ka kɛrɛnkɛrɛnya ka bɛn san yɛlɛma ma kosɛbɛ ko alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wa sallam duwawu bɛ kɛ su ye sariya la baasi tɛ o la ala yafa ma ala hinɛ a la o cogoya kelen fana na e mun b'a la ne y'a masurunya mɔgɔ ye wali e y'a den i ka alikɔrina kalan i yɛrɛ ni ala cɛ k'a ŋɛɲɛ ala k'a baraji di su ma o bɛ bɛn dɔnnikɛla fanba ka kumakan na o bɛ bɛn malikira ka kumakan na olu de ko k'a baraji tɛ se a ma ka d'a kan ko ala ko jɔn mun ye baara mun kɛ o de y'i ta ye mɔgɔ wɛrɛ ka baara tɛ d'i ma o la ni mun ka o fana bɛ bɛn n'i y'a kɛ a baraji de s'a ma nka mun ye ka kɛrɛnkɛrɛnya k'a kɛ san o san ɲɔgɔn dalajɛ ye dugu yɛrɛ kɔnɔna na walima dugudenw ka fara ɲɔgɔn kan a kɛli la o ma ye alakira la sallallahu alaihi wa sallam salawatu rabbi salamu alayhi o kama k'a kan an k'an yɛrɛ kɔlɔsi diinɛ tɛ hakilila baara ye diinɛ tɛ k'a fɔ ɲala hali ni kira man kɛ ɲala baasi b'a la ayi ni baasi tun t'a la kira tun b'a kɛ de kosɛbɛ kira danna yɔrɔ min na n'i danna i lafiyala alikɛma don diinɛ ɲiniŋaliko la o ye tiɲɛ ye ka d'a kan i danna kira dan yɔrɔ la ka taa fɔ ala ye ko ala kira danna yan nin fana danna yan de jalaki foyi t'i kan nka kira danna yɔrɔ min na ni e y'o sago n'i taara se ala ma n'a ko mun na ni i y'a sago ne ye mun ci ma o danna yan e tilala ka tɛmɛ o kan a dɔw la jaabi bɛ sɔn k'i kɔnɔna gan dɛ o kama an ka nin faamuya an ka diinɛ ko la an b'ala deli ala k'an sigi diinɛ faamu ɲuman na amina yarabi fɛn mun bɛ kɛ ala kama ko baraji ɲini sira don ani mun ye laada la ko olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la baraji bɛ ɲini ko o ko mun na k'i yɛrɛ masurunya la k'i yɛrɛ masurunya ala la ni a kɛli ye o bɛ lajɛ ala kɛra ka kɛ kan na sallallahu alaihi wa sallam o kama an ka hakili to yɔrɔ in na kosɛbɛ o kɔfɛ maa mun bɛ yen n'a ma se ka sunkalo sun ni lujura sababu ye lujura mun tɛ wuli ni sariya ye diɲɛ d'a ma k'a ka kuma bɔli fɛn bɔ n'o ye ka misikina kelen la dumuni tile kelen kelen bɛɛ la o misikina ladumuni ni dɔnnikɛlaw ko a ka ladumuni ni cogoya fɛrɛlen don a bolo n'a y'a diya kabiri sunkalo daminɛ la a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ bɔ ko bɛ bɛn wa n'a y'a diya don o don a b'o ta bɔ a don kɔnɔna na wa n'a y'a diya sunkalo laban na a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fana k'a bɔ kosɛbɛ nin bɛɛ yela alakira ka sahaba dɔw la sallallahu alaihi wa sallam ana suma kuma ta fara ɲɔgɔn kan fana o n'a ci kɔrɔba la bɛɛ sala suna o ka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bi sunkalo daminɛ la o ye kan jɛya de kosɛbɛ n'i yɛrɛ to k'i b'a di don o don ta bɛɛ d'a ma sariya t'i jalaki o la n'i y'a bɛɛ bila fana ka sunkalo laban ma kɔnɔ i bɛ se ka kɛ sira ma n'a y'a bɛɛ ka bila sariya t'i jalaki a la amina yarabi yɛlɛ mun dala o kan ko maa mun bɛ yen ni fɔlɔ nana i la k'i to so la nka den ala ye fɔlɔ tigi ka lamɔya tilan k'a kɛ fila ye ala kɛra ka kuma kan bɔ kan sallallahu alaihi wa sallam ala fɔlɔ ye mun ye maa mun bɛ yen ni a y'a yɛrɛ la fɔlɔ kɛra ye jaabi di o la fɔlɔ ye maa mun ye i yɛrɛ la fɔlɔ i ka sun tiɲɛna ni maa min y'a yɛrɛ la fɔlɔ o ka sun tiɲɛna i yɛrɛ la fɔlɔ kɛra y'a dabɔ a kama ka i bolo don i bɔnna dɔrɔn kɔnɔ ka fɔlɔ labɔ
wani ba sai fara da kafiya da lafona ne yau ta ke ta so da son kenan kasabe trata dadi la ala sala la la sala e do mamu de fona biara ka fona mamu ya bala ya da ikon ne ko ina ya da fona de no ne dati uti la ma ana ke ko sun kan da ta ne ai kasabe wala mamu ya da fona ko ba so me ke mamu ne fona de biara ka da ba le ma la ba ti to ba so ala kan abbato ka kuma no yani amina ya rabbi ko alwani mo de tom afiriki wate na afiriki salwate da ta na noma kuma ne alaje chuya dora ira shari'a da ki kote kada afiriki ko dole mu ne ke ona sunna mu ta batila ka kana kana sallallahu alaihi wasallam shari'a da ka shangi ne ko mu tuza fankala almaman wannan da bara da gilani ga no gora salamu so yadda mai dara furusa tola almaman ko ne ga ti pamera furusa ala ta ga ita da bi ko la ko sabe mu to furusa ta na ti ga lida ti ke ne lida ti dana ce da fulani ko lokaci ya ta go kina almaman ne ya sarau mugamma la tiriya ta ce la almami ya afala bana nan ma ta almami ce la bana malamin nan tola kada na kuma da ka furu sila na ba ta ga furu tala ta san da toba ma amina ya rabbi so mun din ne da dan da dan jiri tigala ka tlenani ne wana ke ai sun ya dan na ko fa jiri ko sigila kana ala tuguni ay kilenani musu na la sun fike da cigo mana kasabe na ya soro dengani ya soro la bolo ka fo jeli tigala asuno kono nana sharia la ay sun mundo akai kasabe jeli mo segila kana ala ko koray a sun bla na ay mundo o kono nana o kai rakra kuma kan bola sallallahu alaihi wasallam ay mo se da jabi ko ni ga ko ni nani madum la seli sun se nane politika la iga batoke kasabe daga madon halo ko na tigala ala abaka batoke nan ma okora ya bare la akiti bulo wala ikle nani musu aka sun kai awo wallahu ta'ala a'lam wa ahkam barakallahu fikum ala kan dina famu mana amina ya rabbi ala so lokalo timo ko mandi ama amina ka foli kora ka didama ko kora ka ala deli ala kan ben sigida werema amina ya rabbi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تراولي جزاكم الله كل خير. نيتو يانكرامو انانغا امام عثمان صالح تراولي كافوكا ولا نيماندو كاكاتو نينيكي امبالما وفنافه كداكا واتي نينكرا جابيو سيفه akilla kuma tumbala ka crash doni o e barar na chatugoyi ambo ro hakito nyininke ni Allah taala ka jenye shini ani imam Abdallah koitana nyansora inshallah ambe awfu yana ngawfu ayatu anga jenye on fe kanga karam wondunu fu kangal mumunu fu ulumunu be chesira sungolo kle kolnala shufela we chesira fajirda on nano wati fena tawbulo tuguni ku ko demba yaw fena fu de demba yaw ka fu kala taala dilala ka barka do anu bela ala kanu bela jelen sara ambe haketo nyini ke awira fe munu tuma fe kaddu ngani ala mala te ko sira sorobi inshallah taala shini wati ube tukuni ala kan shi joga shini kono kalu ala ka time ko nyuma irambela ala ka here kan be ala kan be sutra ala ka yafa ambema ala kan be mogoto nin kalu barka mo amba in boto abasoro do jurumu be ya fara ala kan yo moula ambi ala deli ala ka sababu nyuma chama latige ani au bela jelen radio nyata kembe ka nyogon namba mi blasenka ala kira ka nyina mala sallallahu alaihi wasallam anko binyi ngali mi ode musodo be ay ala kira empoisonné ne manik shibe ay poison do ala kira kono ni fere doy muso into wayo bara jugu min ke o kira sanjumena o ni de anga binyi ngali fi jaidati doktor Adam Sankare li sira nabawiya ambe ala taala de ala ka hereka na ubela jele ni ala manka juna ira na shini au ni au anna nyon soro ni wati kile na inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nyogombo mukama ebu jubu ya ete chogodo shaitane bi terefe
kana kiri kɛ ka bɔ Ala ka kiri ɲɛ n'a y'a sɔrɔ e ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ masa Allah Ta'ala jɛna olu ma mɔgɔ jugu tɛ mɔgɔ ɲuman ka hɛrɛ fɛ masa Allah Ta'ala